Assalamualaikum doktor. Salam. Semua dah ada dah? Ada dah. Okay. Okay, so ada apa-apa isu nak bincangkan? Nak tanya pasal chapter 3 doktor. Okay, alright. So you punya ni kualitatif kan? Doktor. Okay, you dah start menulis ke ataupun belum start lagi? Dah, tapi saya tak tahu betul tak. Saya baru siap je. Okay, cuba tengok draft yang content tu one by one dan kita go one by one. Sekejap, yang saya buat. Ni. Okay. Nampak doktor? Okay. Kalau saya tengok yang guideline untuk kualitatif tu mula start dari intro. Dia start dari? Intro. Okay. Lepas tu research design and strategy. Lepas tu kualitatif apa? Lepas tu sampling strategi. Data collection method. Data analysis process. Lepas tu summary. Tapi saya tak tahu yang saya masukkan ni betul ke tak. Sebab dia beza kan doktor dengan kuantitatif. Dia punya subtopik dia tu sama je. Dia cuma beza dia the way of you buat writing tu je beza dia. Okay, sekarang ni you go one by one. Start daripada atas. First sekali apa dia? Introduction tu simple. First paragraph you start with what has been discussed from the previous chapter, and then followed another paragraph tu what will be discussed for this chapter. Maksudnya for chapter 3. Okey doktor. Okay. But bear in mind bila you menulis chapter 3, you punya writing must be in future tense. Okay. Will be. Maksudnya should be. Dia adalah suatu yang Doktor keluar. Dia terkeluar. Lain. Habis safety.
Macam ni nak present kalau nak keluarkan slide je. Duk tahu. Bateri habis je apa? Sebab tu ada join call tak? Ada apa, Lik? Agent call. Oh, Korang dah tengok betul ke tu? Chapter 3 tu. betul, Lik. Ya kau. Ya. Kau confident lah. Aku nak tunjuk idea ni aku takut lah. Betul Abik? Kau dah check semua Abik? Betul lah tu. Full mark lah. Ha. Aku tak nak kena buat pembetulan lah. Ni learning process. Hmm. Kau masuk di 10.30 hadiah Abik? Ha. Selamat Nabila call tau. Kalau tidak aku tak masuk lah. Lama siut. Aku dah terbang lah. Kalau rekod ni dia terus rekod tak boleh nak stop dulu. Lepas tu tak boleh lah. Tak pasti, tak pernah try. Kau nak try sekarang? Tahu tapi nanti takut terpadam pula Tak kan. takut nanti doktor tiba-tiba masuk, lepas tu kena tunggu lagi. Biar je lah. Nanti doktor tiba saya. Wik, cek Wik. Kau macam pandai kan. Cek Wik. Tahu lah. Intro tu kau dah cerita pasal chapter 2? Tak. Ah? Intro patutnya cerita chapter sebelum kan. Chapter 2. Lepas tu cakap apa yang kita buat kat chapter 2 tu. Pasal development dengan homestay dengan kampung stay tu. Lepas tu baru kau masuk chapter 3. Rasanya macam tu lah. Tapi kan, aku susah lah nak cari yang example untuk ni. Untuk kualitatif ni. Tu aku main masuk lah. Aku tengok dekat. Tak tanya Nabila. Dia buat banyak buat kuantitatif. Oh ya. Yeah. Ke nak tanya madam nak tukar kuantitatif boleh kan? Serius lah. Tak tahu aku. Aku macam tak tahu. Lim, you tahu tak nak buat ni chapter 3? Aku tahu you boleh betulkan Nabilah lah. Sekejap, I tengok balik I last semester punya research.
Sorry. Okay, Alif. Ya ke? Buka semula tu tadi. Sorry, saya ada urgent call tadi. Hmm. Okay, tadi yang 3.1 okay introduction. Nanti saya betulkan lagi. Mungkin ada sekali. Alright, so go to 3.2 research design kan? Okay, untuk 3.2 ni research design ni, you cuma buat basically dia punya methods ni dia adalah daripada kita panggil deductive tau. Dia ada dua, inductive and deductive. So basically untuk quantitative study, okay, dia akan jadi macam piramid, daripada kecil dia akan jadi besar. Itu kalau kuantitatif, dia panggil induktif. Tapi kalau macam kita dari kualitatif, dia akan jadi deduktif, daripada besar. Sekarang ni you dah ada scope, dah ada case study semua, you akan narrow down kan dia. Okay. Jadi untuk research design, you akan highlight definition of what is basically research design. How many types of research design? Biasanya orang akan cerita tentang qualitative and quantitative. Okay, so you akan explain just 1 or 2 sentence related to quantitative and 1 or 2 sentence related to qualitative. So end of you punya discussion tu, you akan cakap for the sake of this study, okay, ataupun this study will apply qualitative approach. Okay, then barulah you explain what are the design of qualitative study tu. Bear in mind untuk chapter 3, dia bukannya you cerita tentang what are the definition of research design tu saja, what are the definition of sampling, how many type of the sampling, bukan. Dia bukannya macam nota yang you belajar dalam research method. Cuma you study tentang research method, you study tentang what are the research design, what are the sampling methods, how many type of sampling method, yang tu you belajar. Tapi bila you transfer into your writing chapter 3, you have to discuss apa design yang you guna, apa sampling methods yang you guna, and why. Soalan dia why, what, why, and how. Contohnya you kata, okay, we are going to use qualitative study, qualitative approach for this study, which, okay, why, kenapa? So you kena jawab, kenapa you guna qualitative? Lepas you jawab kenapa and how you are going to apply qualitative in your study. Yang tu yang you kena cerita dalam chapter 3. Okay? Yang lain-lain tu you tak payah cerita how many ada 10 design sampling methods contohnya. Lepas tu you pun cerita non probability sampling, probability sampling apa semua. No, tak perlu cerita sebab this is not the nota. Okay, straightforward. Kalau you cakap dalam research design you adalah qualitative study, maka di bawahnya tu 3.3 tu sampling methods tu nanti you akan terus narrow down kan, okay, what are the sampling method that can be used for qualitative study. Contohnya you kata there are 5 type of sampling method that can be applied in qualitative study. Okay, one of the methods that suitable ataupun meets the requirement for this study apa? So you cerita, contohnya you akan gunakan purposive sampling. So kenapa you gunakan purposive sampling? And how you are going to apply purposive sampling in your study. Macam tu you kena cerita. Boleh faham? Untuk kualitatif ni, you tak perlu nak gunakan macam population, macam apa kita panggil quantitative, which you kena cari dulu what is your population numbers of respondent you. Tapi untuk qualitative study ni, you dah ada, you buat case study, macam case you adalah you are going to use case study. So your research design you adalah qualitative
and you are going to use a case study approach. So you study apa case study and then how you are going to adapt the case study in your research. Bila you go to the sampling methods, case study ni you tengok balik macam mana dia buat sampling dia, which you dah ada the numbers of participant you. Okay, contohnya di kampung A ni berapa orang, kampung B berapa orang. So itu sampling yang you akan masukkan, detail dia tu dalam sampling method. Cuma you akan cerita nanti, okay, based on the numbers of participant yang ada di kampung A dengan kampung B, how many participant yang you akan jalankan interview. Contohnya kalau you kata you nak go in-depth interview. Jadi how many participant from kampung A dengan kampung B yang you nak interview. So that's why dia daripada benda yang besar, you akan scroll down kan dia sehinggalah you dapat exactly you dah firm dah kini saja data responden dengan skop yang topik yang you akan interview. Okay, contoh dalam kampung A tu homestay dia tu ada 25 orang operator ataupun penyedia perkhidmatan untuk homestay. Tapi you takkan interview semua. So how many participant yang you akan interview? Jadi you kena tengok balik kepada kualitatif punya approach. Apa reason ataupun buku mana yang mengatakan okey untuk kualitatif kena buat ramai ni. Kalau kuantitatif kena buat ramai ni. Jadi you support dengan buku research method dengan author-author yang mengatakan okey kalau case study, kalau interview macam ni dia punya format dia. Kalau sampling dia macam ni format dia. Jadi benda-benda tu yang you kena support dalam you punya chapter 3. Ya. Boleh? Boleh. Lepas tu habis sampling, you akan cerita tentang data collection. Okay. Untuk data collection, you kena cerita satu time frame. Okay. Bila you akan start collect data. So basically, you ambil time frame you adalah start bulan 3. Okay. So time frame you untuk collect data adalah antara contohnya you buat kalau you nak start bulan 2 pun boleh. Bulan 2, bulan 3, bulan 4. Ataupun lagi cepat you collect data, lagi baguslah. Sebab nanti masa cuti semester, bulan 5, bulan 6, bulan 7 tu, you dah boleh analyse data. So bila you balik semester depan, bulan 9 tu, you cuma terus writing chapter 4 and chapter 5 saja. Jadi you tak buang masa lah. Kalau you collect data lebih awal daripada schedule dia. Right? Sebab you akan present PPTA 1 ni bulan 1. Jadi by right kalau you dah habis bulan 1 dah present, you dah lulus PPTA 1, you boleh terus start collect data dengan pergi interview ke tempat-tempat yang you dah setkan tu. Sebab tu saya minta kalau you nak buat interview tu, you nak buat case study, you kena tengok betul-betul tempat tu. You senang nak access ke tak ke, required you kena spend money ke, masa ke tak. Jadi you kena atur strategi lah. That's why dekat chapter dekat data collection tu, you kena cerita time frame dia bila. And then you kena cerita procedure for data collection. You study untuk buat interview apa prosedur dia. Yang pertama you kena invite, buat surat invitation contohnya. You kena ada gatekeeper, siapa orang yang you contact untuk you nak set appointment. And then lepas pada you dah set tu, okay, apa lagi prosedur yang you perlu buat? Set temu janji dengan ketua kampung contohnya. Lepas tu you call up participant for your interview session. So this is all the procedure yang you kena brief dalam data collection punya part tu. Dekat sampling tadi, you kena buat table lah. How many respondent for kampung A and how many respondent for kampung B. So you kena justify lah berapa ramai dan kenapa you ambil that numbers of participant. You boleh guna sama ada you nak buat in-depth interview one by one ataupun you nak go for focus group discussion, FGD. Nanti you study. Kalau you tanya saya, these two methods ni is most probability the best approach kalau you nak apply. Sebab kalau you go for in-depth interview one by one,
you kena interview, kalau you kata responden you 5 orang, kampung A, 5 orang kampung B, so you kena conduct 10 interview berlainan. Tapi you study apa dia yang dikatakan dengan focus group discussion. So kalau you study dua-dua focus group dengan interview ni, you tengok which one is the best approach yang you boleh guna. Then you decide, you highlight dekat data collection punya methods ni. Okey, doktor. Right? So itu data collection. Cuma saya nak cakap dengan you, untuk data collection ni, you kena macam dengan buat, kalau kuantitatif dia ada panggil pilot test. Dalam kualitatif pun kita boleh buat pilot test. Cuma pilot test you tu lebih kepada to get the first raw data ataupun the first assumption of your participant. Maksudnya you akan interview ataupun you call up di ketua kampung untuk you dapatkan brief information dulu. Itu pun kita boleh consider dia sebagai test. Okay. Jadi you akan interview dan you tanya, contohnya orang ketua kampung tu you interview dia, you tanya berapa ramai responden yang ada, and then how many operator yang aktif, yang get involved, siapa dia orang yang boleh di-interview. Jadi orang kata call up, interview dulu ketua kampung dia, dapatkan semua maklumat yang you nak, barulah you start dengan data collection untuk you interview ataupun buat focus group discussion. Okey, doktor. Right, so untuk data collection ni saya rasa you kena juga tulis tentang instrumen, betul tak? Instrumen ada saya tu. Okay, instrumen ni adalah you punya soalan. Kalau dalam kualitatif kita panggil interview protokol. Okay, so sekarang ni while you are writing for chapter 3, basically you kena juga prepare interview protokol. Interview protokol ni adalah soalan-soalan interview yang you akan tanya your respondent tu related to your objective. Okay, jadi dia macam kita buat questionnaire tapi you punya ni dalam bentuk interview. Soalan interview. Jadi sama ada you nak buat interview ke, you nak buat focus group ke, dia punya konsep, dia punya soalan dia still sama. Contohnya bahagian A, section 1, section A, you akan cerita tentang, you akan tanya tentang, for example, introduction, the briefing dulu. You akan tanya tentang demographic profile. Okay, umur responden you berapa lama dah dia get involved, apa pengalaman dia dan sebagainya. Itu section 1. And then section B, you akan tanya based on you punya objektif. Contohnya objektif 1 you apa. So you akan create few questions untuk you. You tak boleh nak tanya dalam interview protokol ni, you tak boleh nak tanya straightforward according to your objective. Tapi you kena tanya one by one soalan sehinggalah soalan-soalan yang you tanya responden tu boleh menjawab objektif yang you nak tadi, research objektif you. Right? Apa tu homestay? Diorang tahu tak tentang homestay? Apa yang diorang buat tentang homestay diorang? Bagaimana persepsi diorang terhadap homestay tu dan sebagainya. Jadi you boleh tanya sebanyak mana soalan, which soalan tu nanti akan membantu you untuk develop you punya framework of your study tu. Framework ni bukan hypothesis tu. Okay? You punya detail of you punya research tu tadi. Lepas tu section C terpulang. Kalau objektif setiap objektif tu perlukan satu section, you buat based on section. Jadi nanti you punya interview protokol tu you kena cerita section A ada apa, section B ada apa, semua dekat instrumen punya part tu. Development of instrument tu. Okay. And then the next section adalah data analysis. So data analysis ni pun sama, since you gunakan qualitative study, jadi you kena ceritakan tentang the process of data analysis for qualitative study.
Contohnya bila you dah collect data, you dah interview, apa yang you buat selepas interview? You transcribe the data. Lepas you transcribe the data, apa yang you perlu buat? Divided into team. So you kena ikut according to research method kualitatif, apa kaedah analisis data. Dia ada Excel coding, selective coding, dia ada banyak jenis. Jadi you study dia punya method-methods tu dan you apply dalam data analysis you. Basically untuk kualitatif ni you tak perlulah nak gunakan NVivo ke Atlas TI ke software ke, tak perlu. You just buat dia secara manually sebabnya data you ni tak banyak pun. You interview pun tak ramai. Jadi you punya ni you transcribe manually, nanti you analyse pun manually. Saya akan ceritakan dia punya proses dia. Cuma you study dulu data analysis for kualitatif ni ada berapa jenis. Dan apa yang sesuai dengan kaedah yang you akan gunakan. Okay. Jadi dalam data analysis, you akan cerita tentang the process dan the procedure for data analysis, qualitative data analysis. You masukkanlah kalau ada figure, kalau ada graph ke, flow ke apa ke, you boleh masukkan according to research method punya buku tu. Baik, Doktor. Untuk chapter 3 ni nanti bila you submit sekali dengan interview protokol dan juga dia panggil consent form. Informed consent form ni adalah satu borang yang ditandatangani oleh responden you apabila dia nak memulakan sesi interview ataupun sesi soal jawab tu. Dia mesti kena ada consent form tu, tanda tangan dia tu. Nanti kena masukkan dekat sini ada ke? Data. Nanti yang consent form dengan interview protokol tu you akan masukkan dekat appendix. Cuma dia punya nama dia tu you kena masukkan dekat data collection procedure tu. Maksudnya bila you buat dia punya proses tu, proses data collection tu sehinggalah you collect data tu, okey, apa benda yang you kena buat dulu? Okey, participant will fill up the consent form which has been prepared before the interview. Okay, so you pun buat dalam kurungan refer to appendix berapa. Jadi bila orang baca, you cakap pasal consent form, orang akan refer to appendix berapa. You tak perlu masuk dalam chapter 3 lah. Cuma masa you submit chapter 3 nanti, you submit sekali dengan interview protokol, you submit sekali dengan consent form tu. Okey, Doktor. Okay. Ada apa-apa lagi nak tanya chapter 3? Saya rasa itulah benda-benda penting untuk chapter 3. Nanti you refer baliklah pada buku research method dan sebagainya. Tengok balik prosedur-prosedur untuk qualitative study punya. Doktor kasih sampai bila, Doktor? Kita orang. Ni chapter 1 dengan 2 you dah submit kan? Dah. Tapi doktor belum bagi lagi untuk correction. Belum semak semua lagi. Mungkin malam ni ataupun esok baru saya start semak. Hari ni hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Chapter 3 ni by 10, 11, 12. By Monday boleh tak? Sebelum hari Isnin. Boleh. InsyaAllah. You submit dulu, saya tengok apa yang you dah buat, apa yang you tak faham ke apa ke, baru saya boleh komen balik. Okey, Doktor. Okay, ada apa-apa lagi? Lin, Nabilah ada tak? Tambah. Pik. Tak ada, Doktor. So far, you punya teamwork punya kerja okey? Okey, Doktor. Right. So kalau tak ada apa-apa, you just prepare je dulu untuk chapter 3 sebab nak tengok sejauh mana you faham dengan tak faham. Lepas tu baru saya boleh bagi komen detail. Okay. Right. Doktor, Alright. kalau macam saya tak faham lagi untuk chapter 3 ni, saya WhatsApp doktor boleh? Boleh. Nanti apa-apa kalau ni pun you minta orang yang start writing tu, maksudnya
refer balik pada video ni juga supaya you lebih faham. Dia untuk chapter 3 ni basically you kena banyak refer kepada buku research method tau untuk citation. Sebab untuk citation ni is you have to have a proper punya citation referring to any research method, buku ataupun artikel related to research method. Barulah you punya justification, you punya apa reason untuk you nak discuss on each of the particular issue dalam kualitatif tu baru nampak reasonable and well justified. Okay, jadi refer pada banyak buku lah, especially on Hare, Creswell, buku-buku research method tu banyak bantu you untuk you menulis chapter 3. Okay, so kalau tak ada apa-apa setakat tu dulu, hari Isnin nanti you submit 3 benda tu lah. Chapter 3, consent form dengan interview protokol punya question. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.